Socializing in the time of pandemic. We kept tea time with fathers on 19 December around 5:30 p.m. Children were very enthusiastic and persuaded their fathers to participate in the event. We had kept many interesting activities for the fathers. So let us have some glimpses of it. Feel free to join with us, and we are going to have virtual tea time with each other. Okay, please, you all are welcome. And thanks to pandemic, because of this pandemic, we've been able to create this historic moment. And I welcome all the fathers today. I am Shumika Paul, principal of St. Stephen's School, Birati, with my team teachers. Welcome you. Challenges for the father this time. Okay, the fathers, are you ready? Are you prepared for accepting the challenges? You have to take the pen, and when I will say close your eyes, you have to close your eyes and move your pencil as per your breathing exercise I will be telling you. You will not lift the pencil. Let the pencil flow with your breathing. Inhale. Open your eyes, please. Yeah. What is the image has come out in front of you? Please show us. So, fathers, you can now see this slide. It is containing 9 dots. Okay. Now, what you have to do? You have to, with 4 strokes. Okay, 4 lines. You have to join. When you use me, and grey when you throw me away. What am Coal. I? Cigarette. What you answer? Anyone else? Madam, coal. It's coal. Charcoal. Charcoal. Okay. The answer is actually the charcoal. Manna De. Manna De is the 4th person. Somebody said also Hemant Kumar. Yes, it is Hemant Kumar. And the 4th father, Manna De. So big round of applause. बोलूं ना तू कहता पर दिल है रूबरू बस तू जाने या मैं जानूं what I feel for you अल्फाज नहीं एहसास होते हैं कुछ रिश्ते बहुत खास होते हैं Just a few lines from the আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে তোমায় দেখেছি বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি আমরা সবাই যে যার প্রহরী উঠুক ডাক উঠুক তুফান মাটিতে পাহাড়ে জ্বলুক আগুন গরিবের হাড়ে দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে বসে থাকবার বেলা নাই মোটে রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে বুঝি পূর্বকোণ
দারুণ হয়েছে। আপনি করে থাকেন কি রেসাইটেশন? আপনি করেন কি রেসাইটেশন না অ্যামেচার? হ্যাঁ No, ma'am. Mr. Roy? Ma'am. Inspired by my daughter, actually. ওকে আচ্ছা বিগ ভেরি আজকাল মানে এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে খুব সুন্দর ইনফ্লুয়েন্স হয়েছে মানে আদার ওয়ে রাউন্ড হয়ে গেছে। অধ্যক্ষার সভায় উপস্থিত হয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শিক্ষক মন্ডলী প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমার সমাবেশীদের আন্তরিক অভিনন্দন। ছোটদের অসীম আকাশের সীমাহীন ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি। আঞ্চলিক কবিতা। আঞ্চলিক, ইয়েস, ভেরি নাইস। কবিতার নাম মোতনা কাহা, নবকুমার সরকার। বসে কে ধূপ রোদে কিসের পূজা হে, যে কোন ঠাকুরের পূজা হচ্ছে কাঁসা বাজাই। নতুন নতুন জামা কাপড় খুলে পিরান্টার ছিলা বুড়া মেয়া মরদ এলেন কোথায় হে। তো চৈত কাজের লয় যে ভক্ত কামাবার হুচুকর, আজ তো বসেকের এক কুড়ি 500 দিন। খুব সুন্দর, দারুণ। হ্যাঁ, আমরা তো আঞ্চলিক, আমাদের বাচ্চারা তো বোধহয় বুঝতেই পারছে না। দ্যাট ইজ হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু নো অলওয়েজ। আমি টিচার্সদেরকে বলি যে বাংলার সঙ্গে আরো অ্যাসোসিয়েট করা খুব দরকার আছে, যে আমাদের নিজেদের ইমোশন আর কতটা সুন্দর একটা রয়েছে। ও মাই গড, অনেকটাই দূরে আপনি। আমার পিছনে I really appreciate Mr. Boral for your high spirit. আপনি যে পার্টিসিপেট করছেন এটাই আমাদের কাছে অনেক বড়। আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনি উঠলো রাঙা হয়ে। আমি চোখ মেললুম আকাশে, চলে উঠলো পূবে পশ্চিমে। গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর, সুন্দর হলো সে। তুমি বলবে যে তত্ত্ব কথা, এ তো কবির বাণী নয়। আমি বলবো এ সত্য, তাই এ কাব্য। এ আমার অহংকার, অহংকার সমস্ত মানুষের হয়। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। बिक गई है धरती, गगन बिक न जाए। चांद तो जमी, डर है कि कहीं सूरज की तपन बिक न जाए। हर जगह बिकने लगी है स्वार्थ, डर है कि कहीं धर्म बिक न जाए। के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। These are the points I would like to discuss with fathers, as already you all are doing wonderful job for your family. Storytelling. I know that fathers are indulging in a lot of storytelling, so I would request to keep. Normally mothers are doing this part, so this time I will request to Bolbo fathers should also take initiative and get indulged in storytelling, because storytelling is wonderful kind of creating a bond with your ward. Association ta khub bhalo hoy bachchader creativity, and when the story is coming from father, it is totally different. Mothers, they are doing their part. Mothers, a role different, and when fathers, they are telling the stories, that part is different. So during this 5 or 4 months when we were having complete lockdown, fathers had participated in lot of daily chores at home, and they have also done lot of activities, association with their children. So the practice should continue. So please keep one activity. Maybe you are teaching your ward cycling kora. I think we all have to do this. Be children, be mother, be father. Because I have also started practicing, and this is a wonderful thing to get a complete mindfulness. Parents, apnara involve hocche ni. Hobby is a wonderful
thing to ease out our anxiety, as we all know that, and we have been doing during this pandemic. Many have taken up cooking, role reversal hoega che. Yes, this is for your better half. Help your buddy. फादर्स ईयर पेश कर रही हूँ आप लोगों के सामने फादर के लिए, उनको हुई ट्रिब्यूट करते हुए। खुशियाँ जहाँ की सारी मिल जाती है जब पापा की गोद में झपकी मिल जाती है। मुझे रख दिया छाव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। बेशक पिता लोरी नहीं सुनाते और ना ही माँ जैसा प्यार करते हैं, लेकिन दिन भर की थकान के बाद रात का पहरा बन जाते हैं, और जब सुबह घर से निकलते हैं तो किसी की किताब, किसी की दवाई और किसी के खिलौने को पूरा करते हैं, और घर भर के सपने पिता के मांगा दे दिया कर, ऐ जिंदगी कभी तो मेरे बाप जैसी बन के दिखा। Thank you very much. It was wonderful time. All the fathers have shown keen interest in the event. They participated without having any hindrance. One grandfather was also part of this event. Everyone were very happy. They were enthusiastically participating in the event. In St. Stephen's School, Birati, we always create situations and memories. So dear friends, if you have liked this video, then please like, share and subscribe to my channel. Till we meet again on another video. Take care, stay blessed.